अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पास थे तो फरमाते हैं, अम्मी जान, सुबह से दोपहर हो गई है लेकिन भाई ज़ुमरा नज़र नहीं आए, आखिर वो कहाँ हैं? मैंने कहा, बेटा, वो ऊँट चराने गए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो ठंडी छाँव तले बैठकर घर में ठंडा पानी पीता हूँ, जबकि मेरा भाई ज़ुमरा सहराओं की कड़कती धूप में ऊँट चराता रहता है। अम्मी जान, ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैंने कहा, बेटा, ज़ुमरा तो सहराओं और चट्टानों का पाला हुआ है, जबकि आप एक आली नस्ब ख़ानदान के चश्मो चराग हो। दूसरी बात यह है कि मैं डरती हूँ कि कहीं आपको कोई हासिद की नज़र न लग जाए या कोई मुखालिफ आपको नुकसान न पहुँचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसका निगहबान अल्लाह हो उसे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अम्मी जान, अल्लाह पर तवक्कल रखें। मैंने कहा, बेटा, तुम चाहते क्या हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कि मैं भी ज़ुमरा के साथ ऊँट चराने जाया करूं। अम्मी, मैं नरमी और सख्ती में उनके साथ रहना चाहता हूँ। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ना ठुकरा सकी और फिर मैंने उन्हें इजाज़त दे दी। दूसरे दिन सुबह के वक्त मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाकर खूबसूरत लिबास पहनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुरमा लगाया, तेल डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असा देकर ज़ुमरा के साथ रुखसत कर दिया। वादी में दरख्तों की ओट में ऊँटों के साथ आप यूं लग रहे थे जैसे मशरक़ से सूरज तलू हो रहा हो। बनो साद ने ये देखकर मुझसे कहा, हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें घर में रखा करो, अच्छा है, इनका बाहर निकलना बेहतर नहीं है। मैंने कहा, मैं कब चाहती हूँ कि, लेकिन क्या करूँ, उनकी ख्वाहिश के सामने मजबूरन मैंने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा, हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब वो ऊँट चराने जाया करें तो तुम भी उनके पीछे चली जाया करो। मैंने उनके इस मशवरे को तस्लीम कर लिया। एक दिन दोनों भाई वादी में ऊँट चराने गए हुए थे तो मैं भी उनके पीछे चल निकली। मेरे और उनके दरमियान काफ़ी फासला था। मैंने दूर से उनके चेहरे मुबारक से नूर की शुआएं निकलती देखीं और फिर नज़दीक पहुंचकर सलाम किया। मैंने कहा, बेटा, ज़ुमरा के साथ कैसी गुजर रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊँट चराने में बहुत लुत्फ़ आता है। फिर मैंने ज़ुमरा से पूछा, ज़ुमरा, तुम बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त कैसा गुजरता है? ज़ुमरा ने कहा, अजीब व गरीब बातें देख रहा हूँ। मैंने पूछा, अजीब व गरीब बातें वो क्या? ज़ुमरा ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों के करीब से गुजरते हैं तो पत्थर उन्हें सलाम कहते हैं। दरख्तों के करीब से गुजरते हैं तो दरख्त उनके सामने झुक जाते हैं। ऊँट उनकी हर बात मानते हैं। अगर कहें ठहर जाओ तो ऊँट ठहर जाते हैं और अगर कहें चलो तो ऊँट चलने लग जाते हैं। ज़मरा ने ये बातें जारी करते हुए कहा, अम्मी, आपको मैं एक अजीब बात सुनाता हूँ। हम एक ऐसी वादी के पास आए जिसमें घने दरख्त थे। हमने चाहा कि वादी
से ऊँटों के लिए चारा ले लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, तुमने ऊँटों को क्यों रोक लिया है? मैंने कहा, इस वादी में दरिंदे रहते हैं, हत्ता के शेर भी रहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डरने की कोई बात नहीं। फिर वो घने दरख्तों में दाखिल हो गए। मैं भी उनके पीछे चलता गया। अचानक घने दरख्तों की ओट से शेर निकल आया, जिसे देखते ही ऊँट डर कर भाग गए। शेर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपना सर उनके आगे झुका दिया। उन्होंने शेर को कान से पकड़कर कुछ कहा तो शेर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद ऊँट भी वापस आ गए। ऊँट जब शेर से डरकर भागे थे तो एक ऊँट की टांग टूट गई थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे टांग फैला दी। उन्होंने हाथ फेरा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की टांग पर हाथ फेरा तो ऊँट की टांग दुरुस्त हो गई। ज़ुमरा की ये बातें सुनकर हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिया। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल ज़ुमरा के साथ ऊँट चराने फिर गए। ज़ोहर का वक्त था तो कबीला में शोर मच गया। मैं घबरा कर खैमा से बाहर निकली तो देखा कि ज़ुमरा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अम्मी जल्दी आइए, जल्दी आइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने शहीद कर दिया है। ये सुनते ही कबीला के मर्द तलवारें लेकर खैमों से निकल पड़े। औरतों ने चीखना शुरू कर दिया। हारिस भी वादी की तरफ भाग निकले। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, अफसोस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबुल वतनी में मारे गए। इस तरह की बातें करते हुए वहाँ पहुँचे। मैं सबसे आगे रोती चिल्लाती भाग रही थी। हम ऊँटों के पास पहुँचे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैं बेइख्तियार होकर उन पर गिर पड़ी, उनकी पेशानी को चूमा और सीने से लगाकर कहा, बेटा क्या बात हो गई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मी जान, ज़ुमरा के पास बैठा मैं खजूरें खा रहा था। दो अजनबी आए, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से लिटा दिया। एक ने चमकदार छुरी निकाली और मेरा शिकम सीना चाक कर दिया। फिर उसने मेरी अंतड़ियां और दिल निकाला। वो मेरे दिल को उलट पुलट कर देखने लगा। मेरे दिल से एक सियाह नुक्ता निकाल कर फेंक दिया और कहा, ये वो खाना है जिसमें शैतान दाखिल हो सकता था। फिर दूसरा शख्स आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक तश्त था जिसमें नकराई पानी था। उसने दिल को धोकर मेरे पहलू में रख दिया। फिर उसने एक मोहर निकाली और मेरे दिल पर लगा दी। मेरा शिकम बिल्कुल पहले की तरह हो गया। फिर एक ने दूसरे से कहा, इनका 10 उम्मतियों का मुकाबला करो, यानी इनका वज़न करो और 10 उम्मतियों का वज़न करो। वज़न किया गया तो मेरा वज़न सबसे भारी निकला। फिर वो कहते हैं कि 100 आदमियों के मुकाबले में इनको तोलो। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर भी मेरा वज़न भारी निकला। फिर फरमाते हैं कि एक पलड़े में सारी उम्मत को डाल दो और एक में इनको। तो फिर देखते हैं तो मेरा वज़न सबसे भारी निकला पूरी उम्मत से। फिर वो दोनों कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो इनाम मिलने वाले हैं उनकी कोई इंतहा नहीं है। ये कहकर दोनों आसमान की तरफ चले गए। मैं उन्हें देखता रहा यहाँ तक कि वो मेरी नज़रों से ओझल हो गए। कबीला वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अगले दिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जल्दी करो,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لواحقین کے سپرد کراؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بڑی آزمائش میں گرفتار ہو جائیں۔ قبیلہ والوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کے پاس لے جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے آئی۔ کاہن نے کہا، اپنا قصہ سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روداد مانو انس بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سنتے ہی کاہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ لیا۔ بولا، اہل عرب، اس بچے کو قتل کر دو۔ یہ تمہارے بتوں کو باطل قرار دے کر تمہیں ایسے دین کی طرف دعوت دے گا جسے تم جانتے تک نہیں۔ کاہن شور مچا رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب الخلقت شخص نمودار ہوا۔ اس کے پاس ایک چمکدار ہتھیار تھا جس کے ایک ہی وار سے اس نے کاہن کو 2 ٹکڑے کر دیا اور پھر خود نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آ رہی تھی کہ ایک کنویں کی منڈیر پر ایک عورت بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کنویں میں ڈوب گیا ہے اور مر گیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، کنویں کے قریب سے گزری تو بیٹے نے لڑھک کر کنواں دیکھنا چاہا، اس کا توازن بگڑا اور وہ کنویں میں گر پڑا۔ یہ کہہ کر عورت نے پھر رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ اس نے بات ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرمایا۔ کنویں کا پانی اچھل کر کناروں تک آ گیا اور اس کی سطح پر اس عورت کا بچہ تیر رہا تھا، جس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ بولتا ہے، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت نے اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا۔ فرماتی ہیں، پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف چل پڑی۔ مکہ پہنچی تو حرم کے دروازے پر بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ میں بھی حرم میں داخل ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کر میں نے کعبہ کا طواف کیا۔ واپس آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ میں نے شور مچانا شروع کیا۔ دروازے پر کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں اسے دادا کے سپرد کرنے آئی تھی۔ ہائے میرا بیٹا، خدا کی قسم اگر مجھے بیٹا نہ ملا تو میں صدمہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھوں گی۔ ایک بوڑھا آدمی ایک عصا لیے قریب آیا اور بولا، سعدیہ کیا ہوا؟ میں نے کہا، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، فکر نہ کرو، میرے پاس ایک ایسی قوت ہے جو تجھے بیٹا لوٹا دے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا حبل بت کے پاس آیا۔ اس نے بت کے 7 طواف کیے اور کہا، میرے معبود، حلیمہ کا گمان ہے کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے، بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی حبل جھک کر بولا، بوڑھے، اس دن یہ جس بچے کو ڈھونڈ رہی ہے وہ بچہ ایک دن ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھا صنم خانے سے باہر آتے ہی گر پڑا۔ اس کے ہاتھوں سے عصا چھوٹ گیا اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ پھر آواز آئی، سنو لوگو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وادی تہامہ میں شجر یمامہ کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل مکہ نے بھی اس کی آواز سنی۔ عبد المطلب گھر سے نکلے اور وادی تہامہ کی طرف چل پڑے۔ میں بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے پوچھ رہے ہیں، بیٹا تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ عبد المطلب نے کہا، میرے لخت جگر، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا، اور حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے عبد المطلب نے انعام و اکرام سے نوازا اور رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔